ଏଇ ଆଉ ମାନେ ଭୋଜି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ରଖ ନା ଭୋଜି କରନି କିନ୍ତୁ ମାଉଳିଆରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ନେଇଯିବ ହୁରୁ ହୁରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆଜି ହେଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ୟା 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 କିଏ ତମେ ଏଠି କଣ? ସୋ ହେଲୋ ଗାଇଜ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ରାତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଷ୍ଟଟେ ହେଉଛି। ଚିକେନକୁ ଭାତ ଆଉ ଏଇ ଦୀପେଶ ଆମର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ହିସାବ ହେବ ତାର ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା ସେ ଦେଉଛି। ସେଦିନ ମାନେ ବାର ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିଲାନି ଆଜି ଦେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନଟା କେମିତି ଖିଆ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କିରେ ଦୀପୁର ଭୋଜି ତ ଡାକି ନାଇଁ କି? ନା ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିନି ମୁଁ ସେଇ ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲି ତ ଟିକେ ଟିକେ ବାସନା ପାଉଥିଲି। ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଭାବୁଥିଲି ମାଉଳିଆରେ ଖାଇଦେବି ବୋଲି। ଚାଲୁନୁ ଯିବା। ଡାକିନି ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି। ପଇସା ଦେବା ପଡୁନି। ମାମୁଁ କାହାକୁ ହଁ ମାଉଳିଆ ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ କଣ ମନା କରିବ ତ? ଟିକେ ନୁହେଁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଇ 250 ମାଉସ ଆମେ କରିଛୁ। 250 5 କେଜି 5 କେଜି ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ 5 କେଜି। ଏରା ସେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ନା ଏରା 250 ଆଣିଛି ବା ତାଠୁ। ହଉ ଖାଇବୁ ପିଲା ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ରାମୁ ସେ ଅଛି ପୁତୁରା ହିସାବ ହେବ। ସିଏ କାହା ସହିତ ଟିକେ ଚକରରେ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହିଁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ଆମର ପୁରା ମାନେ କେତେ ଶୀତ ହେଇଛି ପୁରା ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ବେବି କ'ଣ କରୁଛ ୟା ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁହଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ବଳିଆ ବାବୁ ବାଲୋ ଦେଖିବା ଦାନ୍ତଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦାନ୍ତଟା। କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ଆଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ହୋଲ୍ଡର ବାବା କେହି ଦେଖା ଟିକେ କହିବେ। ତା ନାଳ ବୋହିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ପୁରା ନାଳ ବୋହିଲାଣି। ଖାଲି ମନ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ହେଲା। ମାମୁଁ ଆମ ଯୋଉ ଚିକେନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଇଲା ଟିକେ କହିଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଥିଲୁ। ହଁ ପକେଇଲ। ତାପରେ ମନ କ'ଣ ହେଲା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଯୋଉ ରାମ ତମର ମନ ବି କ'ଣ ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଯୋଉ ଡାଳଚିନି ନୁହଁ ଡାଳଚିନି। ହଁ ଡାଳରେ ଯୋଉ ଚିନି ହେଇଥାଏ ମ। ହଁ ବୁଝିପାଇଲି ଏଇ ଯୋଉ ନଈ ପାଖରେ ଉଠିଥାଏ। ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇଲୁ। ହଁ ମାରିବୁନି ମଝିରେ ହେଲା। ନା ମୁଁ ମାରିବିନି ଟୋଟାଲ ନା। ପିଆଜ ଟା ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇଲୁ। କୋଉଠି ପକେଇଲ ପିଆଜ ଗୁରା? କହିଥିଲି ମଝିରେ କହିବୁ। ହଁ ମନେ ପଇଲାନି ହଁ କୁହ ହଁ। ତାପରେ ପୁଣି ପିଆଜ ପକେଇଲୁ। ଅଦା ରସୁଣ ପଇଲା। ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା ଟେ ଆଣିଥିଲୁ ଏଟା ପକେଇଲୁ। କେମିତି ପକେଇଲ? ଚିରିକି ମୁଁ କହିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ପକେଇଦେଲ ଆଉ। ଆଜି ପୁରା ହବ ନା ମୋର କିଲେ ଖଣ୍ଡେ। ଏ ଯୋଉ ଗେନ୍ଧା ଛୁଇଁ ଖାଇଦେଲ ଭଣଜା ଖାଇନି ମାମୁଁ କେମିତି ଖାଇଦେଲ? ଏ ଭାଇରେ ଇଏ ମାନେ ପୁରା ଗଲେ ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚକାସନ ପାରିକି ଏପଟେ ମାନେ କଷା ଚାଲିଛି ମାଉଁସ। ଆଉ ମାମୁଁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ କି? ବସି ପଇଲେ କ'ଣ? ମାମୁଁ ବାଲ୍ଟି ବଡ ଆଣିବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆଉ ମାନେ ଭୋଜି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ରଖ ନା ଭୋଜି କରନି କିନ୍ତୁ ମାଉଳିଆରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ଦିଏ ଖଣ୍ଡେ ବାବୁ ମାନେ ରୁହ ଟିକେ। କଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ କଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲା। ଓଳିଆରେ ଖାଇବ ଯଦି ଏଇନି ଖାଇବ ହେଲା। ଚକାସନ ପାରିକି ପୁରା ବସିକି ଖାଇବ ପୁରା ମଜା। ହାତଟା ଦିଅ କି ହୁରୁ ହୁରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆଜି ହେଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ୟା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ହାତ ଧୋଇ ହେଇନି। ହଁ କିଏ ହାତ ଧୋଇ ଯାଉଛି। ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ତ ଗୋଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ରହ। ତ ମାଉଳିଆ ଖାଇବାଟା କି ଜାଣିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ଼
पूरा हमर रेडी हो जाई छी चिकन पूरा इलकिटिया या 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 हला देखि बात केते जोर साउंड होची गैस पूरा पानी ढला हला गैस लीक गैस पूरा लीक होची देख बात ता टीपी बंद से ठपा ठपा जीव मोर रेडी हो जाई छी क्लब घर छात ऊपर नउचंदी पूरा रेडी ओ माय गॉड तो बसी पड़ी देखी पाउथबे ये हम बड़ी सिंह पूरा सारा कर देबे ता मुंह देखु जो ये सारा कर दो पूरा जी हम लालू ये पुप्पो देखिया खाउनु खा रे नून नगे खा ये के के मुहटा देखिउ राजा पूरा लाइन में बसी पड़छंदी हमर मुंह गोड़े देछन देखिया टिके हस हस तो धबलेश्वर उकुड़ा आ ये किए मागड़ा खाइया कोई मागेना देखिए टिके मोटा ओ बाडे छचुची मुह सब लाज करिजंदी खाउनु आ कोन दिया हबो की सिनुलो बात कला पड़ी जीव आगे ता आगे ए बाबा खोली जन ताले बाडे रहे एई त्रिपति रे गोगलु दो कते हमकु दो मुह गोड़े देलो आहा ओपा वदन देख पूरा या मो होल्डर बाबू देखि पाउछ सब वार्ड नंबर छिड़ा होचंदी बाहे नि किनले अधुआरी की बटे आनी वार्ड नंबर छिड़ा हबो टिके मिलिबो आज्ञा भाई आपन को पई तो टोटल नाही करे माले अबिका दिया आइछि मंतर स्टार्ट हे खाली गोटे नी भी हेले तार रे ओ एबे हम चलची बड़ा बुढ़ी मोर साइड बड़ा हिची मु खाइबे एटी चक्कासन पर की काका खाइबे ठीक अछि पिल्ला माने कहीं दिला गिला कहीं कौन उत्तर दूना ओ बसी सारी खाइबी बोली खाली भात चिकेन ठकी देले तो माउलिया रे खा या तू निश्चिंत जा भाई तो घोड़ा साइड कर देबे हो भाई मोर लखर काले भात नहीं नहीं भैया नाइ मागे मो बुढ़िया जाई दिले घर को पळे ना हेला पाउने खाइ जाई ना निमे बुढ़ा जाई खाइ दिली गोली दिली आहुरी भात आंची आहुरी चिकन आंची नादी गाय पूरा पूरा खेल करी हेला जल्दी खाइबो एंदी खाइबो कोन बे गेलो दी थर भात मगेलेनी दी थर चिकन कहितली केजी खाइबी माउली रे खाइबी सारा करी खाइबी खाइबो केली कोन खाया पूरा नादी की पूरा खाया देखो खुए देवी नहीं खाई परिबनी खाली साउंड सुन आउ किछि करि परिबनी खाली माउलिया रे खाया कथा आउ तमे भी जदी केबे जीव भोजी खाय एंदी खाइबो पूरा नादी की 3 दिन आगे महीने खाइबी मारे टोटल पूरा हुरु हुरु मांगी देबी ना मते जी भोजी खाइयो देखियो हुरु हुरु डाकी ना सेही पड़ाई छ चिकन रा खाइ बानु अपन मन कहि जदी आसीबे खाइ देबे आ टिके पचा दुरा काळे थिपो कि घर को ले जाला तो बडो एठी हम करि जाई जे कान छडा एठी देखले जो तगला आधार के सब करतो का बडे माने एही देखाइबो माउलिया बुझी मस्त थिबो तराई दे ना ता संगे संगे दीटा पुओ एला जे भोजी देछि संगे संगे दीटा पुओ बुआड़ कोन आजे मु जानी एटा पुरो उला बुझी ना
हांडी टे टिके देखिदवा घर को नहीं जा मावलिया किया कर जान ना चलो अरे आउ टिके अछि कि घर को नेबे तो ये लास्ट रे खाउचंती आंगर खिया सरीनी 3 जणांकर जयदेव भाई एपटे मामा एपटे हमर दीपेश जी भोजी दउची हां र ता पार्टी कोन टिके टिके लागिलानी की चिकन खाउछु की पार्टी लागुची विधवा चिकन जो पिला हमको दउदिला खाइबा को माहुलिया रे हला मु चिकन दिकिले खाइची ले कहू जे बाइक रे भी मार साले के खोपड़ी तोड़ साले का माहुलिया को दउची खाइए हला माहुलिया रे खाइबा को देला किछि नाही ठाकुर को पाखरे एति की प्रे करछु की काली बा घर बहुत दिन छुआ हला आउ गोटे कथा से आउ ता ये होचंदी हमर भाई बॉय आजिरो आउ केही माइंड की नेबेनी जहां भी टिके टिके भूल दिबो कॉमेडी रे दया करी क्षमा कर देबे आउ के मामा टिके कोन कहबे भाई फैमिली की मो किछि कहबे आज्ञा नमस्कार आ मु होची रोसैया मो पई लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी कि ना घंटी रोसैया रे मो खाया वाला मु जति न आइ था ये आकु के चिंता था हां मु छोटो ब्लॉगर हला आ पूरा खेल करी लगा ओके आज पई एति रहउची बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा